السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج محرم الحرام 1440 ہجری بمطابق 18 ستمبر 2018 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹس۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کی مثالی ایمانداری، قیمتی سامان تھانے پہنچا دیا۔ گورنر ریاض ریجن کی ہدایت پر پولیس ڈائریکٹر نے تعریفی سند دی۔ گورنر ریاض ریجنل پولیس ڈائریکٹر نے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کو مثالی ایمانداری پر تعریفی سند اور تحفہ دیا۔ ریجنل پولیس ترجمان نے اردو نیوز کو بتایا کہ گورنر ریاض ریجن شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پولیس ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل فہد المطیری نے پاکستانی لیموزین ڈرائیور کی مثالی ایمانداری پر اسے تعریفی سند سے نوازا۔ نیاز بادشاہ نامی پاکستانی کی لیموزین میں کسی سواری کی قیمتی اشیاء رہ گئی تھی۔ سواری اتارنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو گاڑی میں چیزیں دیکھ کر اسے یاد نہیں آیا کہ وہ کسی کی ہو سکتی ہیں۔ نیاز قیمتی اشیاء لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور تمام حالات تھانے دار کو بتائے۔ پولیس آفیسر نے نیاز بادشاہ کی مثالی ایمانداری کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لیے گورنر ریاض ریجن کی ہدایت کے پیش نظر تعریفی سند جاری کی۔ پولیس نے تمام قیمتی اشیاء اس کے اصل مالک کو پہنچا دیں۔ رشوت کی سزا 5 برس قید 5 لاکھ ریال جرمانہ۔ استداد رشوت قانون میں 7 نئے زمرے شامل کر دیے گئے ہیں۔ ترمیم کے مطابق پیشہ ورانہ اداروں، پرائیویٹ اداروں، کمپنیوں، کوآپریٹو سوسائٹیوں اور نجی انجمنوں، نیز بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں کے اہلکاروں پر بھی استداد رشوت قانون نافذ ہوگا۔ وعدے اور عطیہ کو بھی رشوت قرار دے دیا گیا۔ اس کی سزا 5 برس قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانہ مقرر کی گئی۔ انسداد رشوت قانون کے مطابق جو شخص بھی رشوت کے لین دین کی رپورٹ کرے گا اسے کم از کم 5,000 اور زیادہ سے زیادہ ضبط شدہ دولت کا 50% تک بطور انعام دیا جائے گا۔ جائیدادوں کی قیمتوں میں 30% کمی۔ وزارت انصاف نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر کے واضح کیا ہے۔ سعودی عرب میں غیر منقولہ جائیدادوں کے سودوں اور قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ 1438 کے مقابلے میں 1439 ہجری میں 31.1 ارب ریال کے سودے ہوئے، یہ 15% کم ہیں۔ مسلسل چوتھے برس غیر منقولہ جائیدادوں کے سودوں میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ 1438 ہجری کے دوران 172.01 ارب ریال کے سودے ہوئے تھے۔ رہائشی اور تجارتی املاک کے سودوں میں 42.63% کمی واقع ہونے کے باوجود ان کی قیمتوں میں 30% کمی ریکارڈ کی گئی۔ سعودی بن کر ملازمت لینے والا پکڑا گیا۔ مکہ مکرمہ اپیل کورٹ نے سعودی شہری کے گمشدہ شناختی کارڈ کی بنیاد پر ملازمت حاصل کرنے والے مقیم غیر ملکی کو 6 ماہ قید اور 200 کوڑوں کی سزا کی توثیق کر دی۔ عکاظ اخبار کے مطابق غیر ملکی پر الزام تھا کہ اس نے ایک سعودی کے قومی شناختی کارڈ کی بنیاد پر خود کو غیر ملکی ہونے کے باوجود سعودی ظاہر کرنے کا چکر چلایا اور اس کارڈ کی بنیاد پر ملازمت بھی حاصل کر لی۔ الزام ثابت ہو جانے پر اسے مذکورہ سزا سنا دی گئی۔ غیر ملکی 1 برس سے ایک مشہور ہوٹل کے نگران کی آسامی پر کام کر رہا تھا۔ ترسیل زر میں 7% کمی ریکارڈ۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کے گورنر ڈاکٹر احمد الخلیفی نے واضح کیا ہے کہ غیر ملکیوں کے ترسیل زر میں 7% کمی واقع ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ساما ڈیجیٹل بینک قائم کرنے کی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بینکوں کی نئی شاخوں کا قیام بھی زیر غور ہے۔ انہوں نے ساما کی 24ویں رپورٹ کے اجراء کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ 2015، 2016 اور 2017 کے دوران ترسیل زر میں 7% کمی واقع ہوئی۔ ساما کے گورنر نے توجہ دلائی کہ سال رواں کی پہلی سہمائی کے دوران قومی پیداوار میں 1.4% شرح نمو ہوئی۔ سعودی معیشت عالمی مالیاتی فنڈ کی توقعات کے عین مطابق
शरह नमो का रिकॉर्ड हासिल करने की समत में आगे बढ़ रही है। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि इस साल सऊदी अरब 1.9% शरह नमो हासिल करेगा। उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब के किसी भी शहर जाने की इजाज़त। मोतमरीन को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा समेत सऊदी अरब के तमाम शहरों में जाने की इजाज़त मिल गई। ज़राए का कहना है कि उम्रा वीज़ा 30 दिन का होगा। मोतमर को 15 दिन हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए दिए जाएंगे, जबकि बाकी 15 दिन में वो सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकता है। अभी फिलहाल यही इतलात मौसूल हुई हैं। जैसे इस हवाले से मजीद तफसीलात और कंफर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। SRMG और ब्लूमबर्ग में मुआहदा। मालियाती, तिजारती और अबलागी मालूमात की दुनिया में काफिला सालार बैनुल-अक़वामी कंपनी ब्लूमबर्ग और सऊदी रिसर्च एंड मार्केटिंग ग्रुप ने शराकती मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी। शुरू में फ्रीकैन ने शराकत का उन्वान अल अरबी ब्लूमबर्ग रखा था, अब उसे तब्दील करके ब्लूमबर्ग अल शर्क का नाम दिया गया। दुबई में ब्लूमबर्ग ग्रुप के चेयरमैन और सऊदी रिसर्च एंड मार्केटिंग ग्रुप के चेयरमैन ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग अल शर्क का सदर दफ्तर दुबई में होगा। रियाद, अबू धाबी और काहिरा में उसके स्टूडियो होंगे। इसके अलावा मुतअद्दिद अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी दारकूमतों के ग्रुप इसका हिस्सा बनेंगे। गैर मुल्कियों के अपने वतन पैसे भेजने पर फीस मुलतवी हुई है, ना कि मनसूख। मजलिस शूरा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल मेहना ने वाज़ेह किया कि गैर मुल्कियों के तहसील ज़र पर फीस आयद करने की तजवीज़ वापस नहीं ली गई। मजलिस शूरा में बुध को इस पर बहस होनी है, बावजूद मुलतवी कर दी गई। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मुलतवी करने का मतलब तजवीज़ खत्म करना नहीं। मजलिस शूरा में बहुत सारे मसाइल एजेंडे पर बहस के लिए तैयार होते हैं। मुफादे आमा के तहत तरजीहात के पेश नज़र इन पर बहस कभी कभार मुलतवी कर दी जाती है। 4 मर्दों के बिलमुकाबल 1 औरत। सऊदी शेयर मार्केट में 4 मर्दों के मुकाबले में 1 खातून शेयर्स की मालिक पाई गई। ये आदाद-ओ-शुमार 2018 की दूसरी सहमाई के इख्तिताम पर जारी किए गए। तफसीलात के मुताबिक 46,70,678 अफराद शेयर पॉलिसियां खरीदे हुए हैं। इनमें से 36,80,756 मर्द और 9,89,922 खवातीन हैं। इस तरह शेयर मार्केट में एक तरफ 4 मर्द और दूसरी जानब 1 खातून शेयर्स की मालिक पाई गई। फर्जी सऊदीजेशन 15% हो गई। माहिरीन इक्तिसाद और सरमायाकारी ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान प्राइवेट इदारों में फर्जी सऊदीजेशन का तनासब 15% तक पहुँच गया। प्राइवेट इदारों में फर्जी सऊदी मुलाजमीन की तादाद 70 ता 80 हजार हो गई। निजी इदारों ने यह हरकत इक्तिसादी इस्लाहात प्रोग्राम के दबाव में की। माहिरीन ने तवज्जो दिलाई कि सऊदियों के लिए पुरकशिश शोबों और पेशों की सऊदीजेशन पर तवज्जो मरकूज की जाए। मुलाजमत के मुतलाशी बाज अफराद को तिजारती मंसूबों की मदद करके ताजरों में तब्दील किया जाए। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का खात्मा किया जाए। इंतहाई छोटे इदारों की कड़ी निगरानी की जाए। प्राइवेट स्कूलों में VAT यानी वैल्यू एडिड टैक्स। महकमा ज़कात व आमदनी ने प्राइवेट स्कूलों, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल यूनिफॉर्म फरोख्त करने वाली दुकानों और स्टेशनरी बेचने वाली दुकानों पर छापे मारकर वैल्यू एडिड टैक्स की 187 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की। छानबीन से पता चला कि ऐसे अफराद जो वैल्यू एडिड टैक्स में खुद को रजिस्टर नहीं कराए हुए वो वैल्यू एडिड टैक्स बिल जारी कर रहे हैं। बाज लोग अंदराज कराए हुए हैं ताहम वैल्यू एडिड टैक्स वसूल नहीं कर रहे। तीसरी खिलाफ वर्जी ये सामने आई कि बिल पर वैल्यू एडिड टैक्स का नंबर दर्ज नहीं किया जा रहा। महकमा ज़कात व आमदनी के इंस्पेक्टर्स ने 1 हफ्ते के दौरान 1577 छापे प्राइवेट स्कूलों पर मारे। बस में सोता बच्चा जान से हाथ धो बैठा। दमाम सेहात के प्राइमरी इब्ने खल्दून स्कूल की दूसरी क्लास के तालिब इल्म अब्दुल अजीज अल मुस्लिम स्कूल बस में सोता रह गया था। दम घुट जाने पर जान से हाथ धो बैठा। बस ड्राइवर ये चेक करना भूल गया था कि कोई बच्चा बस में बाकी तो नहीं रह गया। मशरकी रीजन में महकमा तालीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नासर अल शलआन ने वजीर तालीम डॉक्टर अहमद अल ईसा की जानिब से बच्चे के वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया।
नेपाल ने कारकुनों की तनख्वाह 1300 रियाल मुकर्रर कर दी। हुकूमत नेपाल ने सऊदी अरब में अपने वर्कर की माहाना तनख्वाह कम अज कम 1300 रियाल मुकर्रर कर दी। नेपाली काबीना ने तय किया है कि सऊदी अरब में नेपाली कारकुन की कम अज कम तनख्वाह 1300 रियाल होगी। इसमें खाने पीने के 300 रियाल भी शामिल होंगे। काबीना ने यह फैसला नेपाल की वजारत मेहनत और समाजी कफालत की सिफारिश पर किया है। बाबुल शरीफ की दुकानें बंद करने का ढोंग। एक मकामी शहरी ने दावा किया है कि तारकीन वतन ने अल खासकिया और बाबुल शरीफ की दुकानें बंद हो जाने का ढोंग रचाया था। दोनों बाजारों की दुकानें बंद नहीं हुई, मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। दुकानें बंद होने की जो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई वो एक धोखा है। ये वीडियो ऐसे वक्त में तैयार की गई जब दुकानें नमाज की वजह से बंद थीं। तफसीलात के मुताबिक मकामी शहरी ने अपने दावे को दुरुस्त साबित करने के लिए यह भी बताया कि जिस वक्त गैर मुल्की बाबुल शरीफ और अल खासकिया में दुकानें बंद होने की वीडियो तैयार कर रहे थे, मैं खुद जानबूझकर वहां खड़ा रहा ताकि बाद में ये साबित कर सकूं कि ये वीडियो जाली है, नमाज के दौरान तैयार की गई थी। मकामी शहरी दुकानों पर काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत और तनदही से सऊदीजेशन के हदफ को कामयाब बना रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। ये था 18 सितंबर 2018 का सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से आगाह करना बिल्कुल भी ना भूलिए कि आपको आज कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MJ स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नजर आने वाले घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।